दर्शक बंधु आपण मानकर अनुरोध में नहीं आसी आज भिडटी जे क्यों बार जन्मित शिशु मानकर भाग्य भविष्य केमिति होता है से मानकर गुण धर्म चरित्र स्वभाव केमिति होता है यही संपर्क में आपण माने बहुल परिमाण प्रश्न पचारि जानापी आग्रह प्रकाश करते तेणु आपण मानकर अनुरोध में ये विशेष उपस्थापना जे क्यों बार जन्मित शिशुर भाग्य केमिति आमर सातटी बार रही आपड़ जानते जे सातटी बार सातटी ग्रह नाम नामित होती जमती रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये सब गुड़िक ग्रह नाम बार गुड़िक नामित होती तेणु ये बार जन्मित शिशु मानकर से बार निर्दिष्ट मन कर रविवार गोटे पिला जन्म होती तेणु सूर्य ग्रहंकर गुण धर्मर जो रही सूर्य ग्रहंकर जो प्रभाव रही निश्चित भाव में से शिशु उपर सूर्य ग्रहंकर गुण धर्मर प्रभाव प्रतिफलित होइतिबार देखा जाए। गोटे पिला सोमवार जन्म होती मंगलवार जन्म होती बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार जेकोसी बार जन्म होती निर्दिष्ट ग्रहंकर प्रभाव द्वारा से प्रभावित होता है तार आचार विचार स्वभाव प्रकृति तार भाग्य भविष्य निश्चित भाव में से प्रकार ग्रह द्वारा नियंत्रित होता है। तेणु यही परिप्रेक्षी में आसतु आज आम प्राचीन ज्योतिष शास्त्र दृष्टिकोण जानिबा ग्रहर निजस्व जो रही प्रभाव यह द्वारा आमर निर्दिष्ट बार जन्म होता शिशुर भाग्य भविष्य से स्वभाव चरित्र आचरण केमिति होता है। रविवार जन्मित व्यक्ति माने जो रविवार जो शिशु गुड़िक जन्म होती से माने बहुत आत्मविश्वासी होती से शरीर ऊर्जा भल रही है एवं एमाने प्रतापशाली होती नेतृत्वशाली होती एवं नेतृत्व नबार क्षमता था एमाने जेकोसी काम को अति निर्भीक सहित ए कार्यगुड़ी को से करिथांती भविष्य भल लीडरशिप करि पारंती भल नेतृत्व नहीं पारंती ऑफिसर प्रशासक हो पारंती। तेणु रविवार जन्मित व्यक्ति मानकर भविष्य निश्चित भाव में भल होता है एवं विशेष राजकृपा बा सरकारी कर्मक्षेत्र में ये माने निजको प्रतिष्ठित करिबा देखा जाता है। सोमवार जन्मित शिशु मानकर भाग्य केमिति थाए सोमवार जन्मित शिशु माने प्रायतः ठंडा मिजाज रही थांती शांत सरल स्वभाव रही थांती एमानक बहुत शिशु गुड़िक बहुत आग्रही थांती सहनशील होती एवं कला प्रेमी होती परिवार सहित एमानकर आसक्ति अधिक रही है तेबे एमाने सामान्य भावप्रवण होती एवं बहुत सृजनशील शक्ति एमानक निकट में थाए। मंगलवार जन्मित शिशु मानकर भाग्य भविष्य केमिति मंगलवार जन्मित शिशु माने उत्साही साहसी शक्तिशाली एमाने बेसी खेल कौतुक विशेष करी एमाने आर्मी प्रतिरक्षा विभाग पुलिस डिफेन्स टेक्निकल लाइन एवं कल कारखाना ये सब वैषयिक इंजीनियरिंग ये सब क्षेत्र में एमाने विशेष पारदर्शिता लाभ करते तेणु मंगलवार जन्मित शिशु मानू जदि सठिक दिशा एवं सठिक दिग एवं सठिक शिक्षा प्रदान करा जाए तेबे एमाने भविष्य बहुत उच्च स्थान को जीवार संभावना था एमानकर भाग्य को एमाने बहुत उज्जवलमय करि पारि थांती। बुधवार जन्मित शिशु मानकर बुद्धि अत्यंत प्रखर होता है एमाने बुद्धिमान होती चतुर होती दक्ष एवं मिष्टभाषी होती अध्ययन रे भल एमानकर भल अध्ययन एमाने करती गणित शास्त्र को विज्ञान पाठ को व्यवसाय कम्युनिकेशन क्षेत्र में मध्य ये माने बहुत किसी सफलता अर्जन करिथांती संपर्क एवं मित्रता
ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଗୁରୁବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଥାଏ? ଏମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୟାଳୁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହର ବା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଭଲ ପ୍ରଶାସକ, ନେତା, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଆଦରଣୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ହେଇଥାଏ? ଶୁକ୍ରବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନେ ଖୁବ୍ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଳାସ ବ୍ୟସନପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଏମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସदैବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ସମ୍ପ୍ରୀତିରେ ଅଧିକ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇଥାଏ। ଶନିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ହେଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶନିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ବହୁତ ସହନଶୀଳ, ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଏମାନେ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ। କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମସ୍ୟା ପିଲାଦିନରୁ ଏମାନଙ୍କର ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା, ମନୋବଳ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରହେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଏମାନେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସର୍ବଜନାଦୃତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଯଶ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ବହୁ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶନିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯେ ବାର ଅନୁସାରେ ଆମର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଧର୍ମ, ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ କରି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।